حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی نال کٹی ہوئی تھی۔ نال کو بچے کے پیدا ہونے کے بعد دائی کاٹتی ہے۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جیسے ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ میں اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتن و اصیلا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول، ایک کے مطابق 8 ربیع الاول اور ایک کے مطابق 2 ربیع الاول۔ زیادہ تر محققین کا خیال ہے کہ 8 ربیع الاول زیادہ صحیح ہے، لیکن اس بارے میں یقینی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے دن ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے دن ہی آپ کا وصال ہوا۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ کی پیدائش اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ بتایا گیا پتھروں کا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا ہمارے یہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اسی سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے بہتر گھر تعمیر کروں گا۔ پھر اس نے لال، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک شاندار عمارت بنوائی، سونے اور چاندی سے سجایا، اس میں دروازے لگوائے، جواہرات جڑوائے، پردے ڈلوائے اور خوشبوؤں کا انتظام کیا۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا، اب تمہیں مکہ جانے کی ضرورت نہیں، میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنا دیا ہے، تم یہیں طواف کرو۔ کچھ قبیلوں نے کئی سال تک اس کا حج بھی کیا، لیکن عرب کے ایک شخص نفیل کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، اس نے ٹھان لیا کہ وہ اس عمارت کو ناپاک کرے گا۔ ایک رات اس نے اس میں گندگی ڈال دی۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا تو وہ غصے سے بھر گیا اور کہنے لگا، یہ کام کسی عرب نے کیا ہے، میں کعبہ کو ڈھا دوں گا۔ پھر اس نے ایک بڑا ہاتھی منگوایا جس کا نام محمود تھا اور اپنی فوج لے کر مکہ کی طرف بڑھا۔ آگے کا مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح حاصل نہ کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ صلیب کا لفظ اس لیے بولا گیا کہ ابرہہ عیسائی تھا
और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो अब्राहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। इनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अब्राहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। ज्यों ही ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अब्राहा का हाथी महमूद अलबत्ता इन कंकरियों से महफूज रहा, बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 थे और सब के सब खाए हुए भूसे की तरह हो गए, जैसा कि सूरह फील में आता है। अब्राहा और उसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उन्हें भी न छोड़ा। अब्राहा के बारे में तबक़ात ने लिखा है कि उसके जिस्म का एक एक उज़्व अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसका जिस्म बिखरता जा रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब इस इंतज़ार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन जब हमलावर मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तो देखा कि सारा लश्कर तबाह हो चुका है। बहुत सा माले गनीमत उनके हाथ लगा, सोना चांदी भी बहुत था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, वो मक्का में ही रह गए थे। इनमें हाथी का महावत भी था, जो महमूद को आगे बढ़ाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़ये के कुछ दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। दुनिया में आते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु की वालिदा कहती हैं कि जब हज़रत आमिना के यहाँ विलादत हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों में आए और रोए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को आपकी विलादत की इत्तला दी गई। वो उस वक्त खानाए काबा का तवाफ़ कर रहे थे। वो घर आए, बच्चे को गोद में लिया। आपकी वालिदा ने कहा, ये बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में पैदा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब आपको काबा में ले गए, गोद में लेकर तवाफ़ करते रहे, फिर वापस लाकर हज़रत आमिना को दे दिया। आपको एक बर्तन से ढांपा गया, लेकिन वो बर्तन टूट गया। उस वक्त आप अपना अंगूठा चूसते नजर आए। इस मौके पर शैतान बुरी तरह चीखा। तफसीर इब्ने मुखलद में है कि शैतान सिर्फ 4 बार चीखा। पहली बार जब उसे लानत की गई, दूसरी बार जब उसे ज़मीन पर उतारा गया, तीसरी बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और चौथी बार जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं 8 साल का था। एक सुबह मैंने यसरब में एक यहूदी को देखा। वो चिल्ला रहा था कि अहमद का सितारा तुलू हो गया है और वो आज रात पैदा हो गए हैं। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तौरात में ये भी था कि जब एक ख़ास सितारा हरकत करेगा तो वही वक्त आखिरी नबी की पैदाइश का होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक यहूदी आलिम ने कहा, आज आखिरी नबी पैदा हो गया है, वो कुरैश में से है और उसके कंधे पर निशाने नबूवत है। वो 2 दिन तक दूध नहीं पिएगा। जब लोगों ने बच्चे को देखा और निशान पाया तो वो यहूदी बेहोश हो गया। होश आने पर उसने कहा, मेरी कौम से नबूवत ख़त्म हो गई और ए कुरैशियो, अल्लाह की कसम ये बच्चा तुम पर गालिब आएगा और इसकी शोहरत मशरिक़ से मग़रिब तक फैल जाएगी। मुल्क शाम का एक यहूदी ईस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहां के लोगों से मिलता और कहता, बहुत करीब के जमाने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा। सारा अरब उसके रास्ते पर चलेगा, उसके सामने जलील और पस्त हो जाएगा। वो अजम और उसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही उसका जमाना है। जो उसकी नबूवत के जमाने को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा, और जो उसकी मुखालिफत करेगा, वो अपनी आरजुओं में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी उसके बारे में तहकीक करता और कहता कि अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर उस यहूदी के पास पहुंचे। उसकी इबादतगाह के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज़ दी। उसने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया और पूछा, तुम उस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने उन्हें देखा और कहा,
हाँ, तुम ही उसके बाप हो सकते हो। वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैं बताया करता था। वो सितारा आज तुलू हो गया है जो उसकी पैदाइश की निशानी है। इस वक्त उसे तकलीफ है और ये 3 दिन तक रहेगी, फिर ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये था कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। उसने ये भी कहा, इस बात को छुपा कर रखना वरना लोग उससे हसद करेंगे और सख्त मुखालिफत करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, उसकी उम्र कितनी होगी? उसने जवाब दिया, अगर उसकी उम्र पूरी हुई तो भी 70 साल नहीं होगी, बल्कि 61 या 63 साल के करीब होगी। उसकी उम्मत की औसत उम्र भी यही होगी। उसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत गिर पड़ेंगे। ये तमाम निशानियां पहले की किताबों से मालूम की गई थीं और सब सच साबित हुईं। कुरैश के कुछ लोग एक बुत के पास गए। उन्होंने देखा कि वो बुत औंधे मुंह गिरा पड़ा है। उन्होंने उसे सीधा किया, लेकिन वो फिर गिर गया। तब उस बुत से आवाज आई, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से पूरी दुनिया रोशन हो गई है। इससे वो और हैरान हो गए। उसी वक्त ईरान के बादशाह किसरा नौशेरवां का महल हिलने लगा और उसमें दरारें पड़ गईं। उसके 14 कंगूरे गिर पड़े। फारस के आतिशकदों की आग भी बुझ गई जिसे वो हमेशा जलाए रखते थे। ये सब देखकर किसरा ने एक काहिन को बुलाया। उसने कहा, इन सवालों का जवाब मेरा मामू सतीह दे सकता है। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, एक नबी जाहिर होंगे जो अरब और शाम पर गालिब आ जाएंगे। ये सुनकर किसरा ने कहा, अभी उस वक्त में देर है। 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका किया और आपका नाम मोहम्मद रखा। लोगों ने पूछा, ये नाम क्यों रखा? उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आसमान में अल्लाह और जमीन पर लोग इसकी तारीफ करें। आपका दूसरा नाम अहमद भी रखा गया। आपने सबसे पहले सैबिया थुवैबा का दूध पिया जो अबू लहब की बांदी थीं। उन्होंने कुछ दिन दूध पिलाया। फिर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा की बारी आई। वो अपनी बस्ती से अपने बच्चे और शौहर के साथ निकलीं। उनका खच्चर बहुत कमज़ोर था और ऊँटनी भी कमज़ोर थी, इसलिए वो काफिले से पीछे रह गईं और सबसे आखिर में मक्का पहुंची।